Good morning, good afternoon, good evening, Sir James. This is Julieto Mascareñas. This is my reflection video about spiritual self. Sa akong pagtanaw sa akong spiritual self, nakarealize ko nga dili lang di ay siya about religion o rituals. It's about my connection with something bigger than myself. Usahay malimtan ako akong pagka-spiritual tungod sa kapoy sa adlaw-adlaw, pero deep inside naa gihapon tong longing for face, for purpose o direction. Every time nga nagkasinati ko og kalisod, ay reminded nga dili ko naghihusara, naigahom, guidance o presence nga dili makita pero mabati, whether gikan sa Ginoo, sa kalinaw nga moabot sa akong hunahuna o sa mga tawo nga gihatag sa akong kinabuhi. Thank you, sir. God bless. Good morning, good afternoon, good evening, Sir James. This is Julieto Mascareñas. This is my reflection video about spiritual self. Sa akong pagtanaw sa akong spiritual self, nakarealize ko nga dili lang di ay siya about religion o rituals. It's about my connection with something bigger than myself. Usahay malimtan ako akong pagka-spiritual tungod sa kapoy sa adlaw-adlaw, pero deep inside naa gihapon tong longing for face, for purpose o direction. Every time nga nagkasinati ko og kalisod, ay reminded nga dili ko naghihusara, naigahom, guidance o presence nga dili makita pero mabati, whether gikan sa Ginoo, sa kalinaw nga moabot sa akong hunahuna o sa mga tawo nga gihatag sa akong kinabuhi. Thank you, sir. God bless.